An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Général de division Ibrahima Dairou Dambélé état-major la. Général de division Salifou Traoré a bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ. Ninnu ye ne teriw ye. Ninnu ye ne kanubagaw ye. Ko Ala ka kanu to. Capitaine Abdraman Keita a bɛ lamɛnni na état-major la. Fɛn min ye garde nationale ye a fana bɛ ka lamɛnni kɛ. Ka taa se attaché Mamadou Doumbia. Cour suprême na président Alou Badara na kase bɛ yen. An b'a fana fo ko Ala ka kanu to. Direction générale de la protection civile, lieutenant-colonel Baba Sissoko bɛ ka lamɛnni kɛ. An b'a fana fo kɛnɛ kɔnɔ. N balimaw minnu bɛ ka lamɛnni kɛ Mali kɔ kan. Fransikaw Bakari Dugure bɛ a la. An b'a fana fo. Ka taa se Demba Soare ko Ala ka kanu to. Ninnu bɛ lamɛnni na Faransi, Mamadou Kulubali bɛ yen. Magasa fana bɛ yen, u bɛ ka lamɛnni kɛ nin wagati kofɔlen in na. Mamadou Diallo an ma ɲinɛ ale kɔ Faransi. Espagne Sajan Konare bɛ yen. Musa Sidibe Balaba ka taa se Mustafa Jara ma. Espagne kaw maa ma sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Kɛnɛ sigira. Kɛnɛ min bɛ kuma di fasodenw ma. Syndicat jɛkulu, association ka punɛ ka a di aw ma. An ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ. An ka dɔ lamɛn sori fasa la, an ka don. Sadio Sidibe an b'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ ka waleɲuman dɔn. Faso kunkan an bɛ kuma dayɛlɛ ko ni min ma bali ka kɛ o man kan ka bali ka fɔ. An bɛ ministre Mamadou Kasoge an b'a fɔ sanga in kɔnɔ sabula an ka kiri bondakun kan ko maa minnu bɛ yen n'u sobi kelen bɛ olu ma n'u bisigilen don ko miliyari caman de tununa u kɔ u welela kiri bondakun kan. Sumailu Buboy Maïga, Madame Bore Fili Sissoko, Mamadou Kamara, ninnu bɛ kasobonba la sanga in kɔnɔ ka sababu kɛ miliyari 230 n'a kunkanfɛn ko de tununa ko bisigira de bisigi min vérificateur général ka rapport n'a y'a ta ka ɲɛsin ma kofɔlen ninnu ma. San 2014 kɔnɔ ko avion présidentiel ko a sanna a musaka ko ka kɛra cogo di. Ko sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛw ka taa se sɔrɔsiw ka labɛnni ma. Sɔrɔsiw u bɛ se ka ye ko ɲuman sɔrɔ cogo min na balo ɲuman ka d'u ma ko musaka in kun dira o de kama baɲumankɛ tɔnw y'u bolo don u jufɔ la ka Mali dɛmɛ miliyari 230. O miliyari 230 a burujɛra maa damadɔw fɛ bolo ɲɛsinna maa minnu ma. Kiri tigilamɔgɔw ministre Mamadou Kasoge sanga in kɔnɔ nin bɛ ne miiri jigin Mohamed Dramane Traoré la. Ministère de la Justice, droit de l'homme, garde des sceaux. Sanga in kɔnɔ a bɛ ka lamɛnni kɛ. U ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta maliyɛnw ka laɲini min ye an bɛ min nɔfɛ ko minnu kɛlen bɛ ka an ka faso nafolow suɲɛ ko maa minnu bisigilen bɛ a ko la u ka wele k'u bila kiri bondakun kan. Baara in daminɛna. Ministre bɔra ka dantigɛli kɛ. Procureur auprès de la Cour suprême de Bamako a bɔra ka dantigɛli kɛ ko maa o maa tɔgɔ bɛ nin ko la ko minɛni tɛna dan nin ma. Maa caman de bɛ sanga in kɔnɔ u wililen bɛ i ka fɔnya b'a la olu bɛɛ lajɛlen passeport minɛlen bɛ u la. A yirala k'a fɔ ko o maa kelen kana bɔ Mali kɔnɔ bi fo ka taa kiri tigilamɔgɔw tila u ka sɛgɛsɛgɛliw la min ka kan ka taa kaso la k'i bɛ taa kaso la. Jamana in
ko faso ka dɔrɔmɛ kelen a tɛ to ma ko an kana ɲina loi de la programmation militaire loi d'orientation de la programmation militaire musaka ko minnu fana bɛ yen ko an ka da la u bɛ tila avion ko ni équipement ko in na ko o sɛgɛsɛgɛliw fana bɛna daminɛ i ye politicien i ye sɔrɔsi ye i ye société civile ye i ye opérateur économique ye ko maa si tɛna to yen ko an ka sɔn o ma an ka da o la Assimi a y'a bolo di société paramilitaire Wagner russe u ka baara a bɛna kɛ min ye Mali kɔnɔ an ka kunnafoni jɛya ka la tile min bɛ k'a fɔ radios ni bɔlɔlɔw sanfɛ on appelle ça le langage diplomatique an mako bɛ jumɛn na Russie ninnu kana an ka lakana min bɛ k'a kɛ Mali kɔnɔ an ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni Mali sɔrɔsiw tɛ yen ni MINUSMA ni Faransi bɛ yen Faransiya ka bagasiw cɛ mun de bɛ se k'a kɛ nin tigilamɔgɔw olu bɛna di an ka jamana minnu bɛ yen o ka taa an lakana an mako b'o de la faso in kɔnɔ sanga in kɔnɔ président Assimi Goïta a bɔra ka dantigɛliw kɛ baara minnu bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnya la 22 septembre fɛ ale bɛna baara caman kɛ jamana in kɔnɔ sigikafɔ ko kɛlɛ mana kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo a ye marifa ta ɲɔgɔn kama a laban ye sigikafɔ de sigikafɔ bɛna taa sen na kalafiliw ka se ka labɛn fɔ kɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen gɛlɛya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ olu ka bɔ yen kalafiliw jabiliw di la ko organe unique de gestion des élections o de bɛna kalafili bɛɛ lajɛlen labɛn labɛnw ka kɛ baaraw bɛ ka sigi sen kan sanga in kɔnɔ an ka sariyasunba majɛ minnu b'a kɔnɔ u ka sigi sen kan majɛ ninnu maliyɛnw an ka fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka dilan cogo min laɲini filɛ Assimi ko wagati min n'a kalifalen bɛ ale la maliyɛnw an de bɛna lajɛ baara kɛko ɲuman fɔ kɔɲɔgɔnkɔ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ jabiliw dilen kɔ kalafili ko la o fɔ kɔɲɔgɔnkɔ olu ka ban maliyɛnw de bɛna dɔn maliyɛnw de b'a fɔ ni dɔ bɛ fara transition kan ni fɛn tɛ fara o kan o bɛ bɔ an maliyɛnw de da CEDEAO ka bagabagali Faransi ka bagabagali an kɔni dalen bɛ min na Assimi sigilen tile kana bila bi la maa si ma mɛn ko Assimi avion ta ko ka taa Mali kɔ kan baara bɛ ka kɛ fo an ka da an yɛrɛ la fo an ka sɔn Assimi bɛ ko de la Faransi ye kunɲɔgɔn kelen de kɛ a bɛ kule la ko Wagner bɛnali Assimi ma kuma colonel Sadio ma kuma ministre des affaires étrangères ka taa se ministre de la défense ma ambassade de France min bɛ Mali kɔnɔ u y'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka se Kati ka se Kuluba ka taa R3 R2 kɛ kuma la Sadio Kamara la kumakan 2 an y'a mɛn an y'a faamu sɔrɔsikɛ ka kuma man ca an b'u fo k'u waleɲumandɔn kɛnɛ in kɔnɔ ne y'o de fɔ n k'an ta ye Mali ko ye n'aw y'a faamuya ten o de ka di ne ye an tɛ mɔgɔ ko la Mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na baara sigikun filɛ kɛnɛ in sigikun filɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira bonya ni karama kɔnɔ sanga in kɔnɔ ka yira u la madame Kulibali Bintu Napo a tɛgɛ bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sobiri Ibrahima Diallo kalanden ma an da fɛ madame Sare Mariam Kulibali o tɛ madame Sare Mariam Kulibali awɔ an ye wele bila an ka maaba dɔ ma jamana in kɔnɔ a bɛ fɛn caman kalama baro amina bɛna kɛ sabula an y'a sɔrɔ a bɛ groupe caman kan bilasiraliw bɛ kɛ a fɛ an bɛ ɲɔgɔn lamɛn wagati dɔw la n ka maa ladiri dɔ ye misasi dɔ ci ma ka bɔ Kati ka video dɔ ci ko n ka n jija a tigilamɔgɔ n ka n tɛgɛ da kan a ka se plateau in kan an ka ɲɔgɔn bilasira jamana ko don bɛɛ n'i ka expertise don bɛɛ n'i ka yeta don an ye wele bila a ma sɔgɔmada in na a sera kɛnɛ kɔnɔ sanga in kɔnɔ an b'a fɔ ka waleman dɔn Misabugu lieutenant Da Jara a bɛ lamɛnni na ka taa se Cɛlɛ Amadu Tunkara a bɛ ka lamɛnni kɛ ani Xavier Tonde bɛɛ lajɛlen kabala fɛn min ye an ka cɛkɔrɔba ye
adjudant chef à la retraite Yaya Doumbia ana ka denbaya u bɛ ka lamɛnni kɛ ko Ala ka kanu to ne balimamuso i ni sɔgɔma nse ka segin k'i fo foli diyara n ye an ka maa welelen sira kɛnɛ kɔnɔ awɔ ko mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ k'a lamɛn nin wagati in na k'u bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na a diyara n ye awɔ an ka mɔgɔ welelen ale tɔgɔ ye ko Sunkalo Jara an n'ale bɛna masala bi d'accord awɔ ne ba merci beaucoup monsieur Jara i ni sɔgɔma wele bilar'i ma i sera an ka kɛnɛ kɔnɔ a diyara n ye an b'i fo k'i waleman dɔn sabula n b'i ka intervention caman lamɛn groupe kan ka sababu kɛ aw bɛ kuma maliko de ka bilasiraliw kɛ wagati dɔw la an y'a kanu i ka se kɛnɛ kɔnɔ maa caman y'a kanu k'an wele n ka fɛɛrɛ bɛ kɛ i ka se kɛnɛ kɔnɔ i sera kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na an b'i fo k'i waleman dɔn Sunkalo Jara jɔn ye alhamdulillah balimakɛ jani ka don kuma kɔnɔ n y'a kanu ka a yɛrɛw fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ aw bɛ baara min na faso jɔ baara don a bɛ baara mun na jamana ɲɛta tɛ se ka sabati fiyewu ni baara sugu tɛ donc ne tɛ se ka don kuma kɔnɔ ni m'aw fo ka waleɲuman dɔn a diyara n ye n'i ko Sunkalo Jara ye jɔn ye o da ka surun kojugu Sunkalo Jara ne bɛ bɔ Nɔnkɔn Sikɔrɔ Nɔnkɔn ye commune rurale de ye a bɛ Nɔsɔbugu arrondissement fɛ mais a bɛ Kolokani cercle de fɛ mais bi bi in na n sigilen bɛ Banagabugu terminus la o Sunkalo Jara de ye d'accord voilà an b'i fo monsieur Jara merci sabula ka wele bila i ma ka laɲini ka se kɛnɛ kɔnɔ a wagati fɛnɛ la o ye belebele ye aw ye kɔlɔsili caman kɛ aw ye fɛn caman ye wagati tɛmɛnenw na an ka armée bondakun kan ne ko e yɛrɛ bolo fɔlɔ armée ani bi armée danfara bɛ yen wa ah merci Jalo ni diyara n ye bamananw ko ten ko mɔgɔ garijɛ a b'i kumakɛ ɲɔgɔn nɛnkun de kan i ka nin kuma in n b'a jaabi dakuruɲa kelen Jalo danfara bɛ yen cogo di hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ kabi indépendance ta tuma fɔ sisan yɛlɛma o bɛ hadamadenw de na ko Mali b'a cogoya la hadamadenw ka yɛlɛma o de b'a to danfara bɛ to bɛ armɛw ni ɲɔgɔn cɛ kuma in ye nin de ye n t'a développer ni question wɛrɛ posé an bɛ sɔrɔ k'a développer d'accord merci i ko budunamadenw ka yɛlɛma danfara bɛ o yɔrɔ la voilà fɔlɔ aw ka kɔlɔsili la armée ni recrutement bɛ kɛ armée tun bɛ kɛ cogo di merci monsieur Diallo fɔlɔ armée armée tun ye ni kanu de ye n bɛ armée fɛ n bɛ don a la a mana tigɛ dawuda la hali ne ni bɛ to a la ne jɛna bon fana tun bɛ sɔrɔ mun fɛ o tun bɛ sɔrɔ ladamu ye ladamu min sɔrɔ so bawo mɔgɔw bɛ ɲinɛ kelen kɔ i mana ye diɲɛ baara o baara la Mali la yan i bɛ du dɔ de jira i bɛ kabila dɔ de jira i bɛ bɔkolo dɔ de jira o danbe kosɔn ne sɔnna k'i yɛrɛ don armée kɔnɔ Allahu akbar i ni de bɛ to sago i tɛ to kɔfɛ kuma in de ye nin ye Ala sago sago sagotigi Ala ye monsieur Jara hali bi an ye kɛlɛ dɔ mɛn sabula a wagati la an tun bɛ denmisɛnniya la 1984 Mali ani Burkina créé la ɲɔgɔn na ni ma fili a date la o kɛlɛ in avion dɔ bɛ Burkina hali bi aéroport la a don a kɛra kumasulu caman ye dɛ i bɛ se ka segin an kɔ dɔɔni aw minnu a wagati la n'aw bɛ se ka dɔ fɔ a kɛlɛ la Mali kɔni a ye cɛfarinya wale caman yira kɛlɛ in bondakun kan o sababu kɛra jumɛn n y'a faamu kɛlɛ in ye kɛlɛ fila de ye kɛlɛ in fɔlɔfɔlɔ 74 i ye mun fɔ o ye 85 Noël 85 n b'o redresser avion tɛ yen mais an ka char dɔ de bɛ yen char combat voilà min bɛ kɛlɛ kɛ voilà anw ye civil ye tiɲɛ don mais dusukun b'an na fasodenya kanu min b'an na jamana kunko jango armée kunko anw tɛ se ka bila kɔfɛ anw ma fisa n'u ye dɛ mɔgɔ mɔgɔ ye fini ta i ka da la k'a fɔ a ye fini ta jamana in lakana de kama n t'a dɔn n'i y'o faamuya walahi n bɛ mun fɔ finitigi jɔlen sirada la hali civil man ka tɛmɛ a la n'i bɛ mobili kɔnɔ i b'a ta de wajibi la
y'o waati mun fɔ nin ye o char burukinabew m'a minɛ na koyi. Burkina ma minɛ ayi char in tiɲɛna de kɛlɛkɛyɔrɔ la char in tiɲɛni normalement ni char tiɲɛna ni anw tɛ sɔrɔsi ye dɛ mais sariya min b'a la aw minnu bɛ ka char labaara aw minnu bɛ ka boli n'a tiɲɛna kaban n'aw tɛ se ka segin n'a ye a b'a souffler ka souffler kɔrɔ ka tiɲɛ pewu ka sauter o de ma kɛ comme o ma kɛ u y'a tiɲɛni sɔrɔ u fana y'a sɛbɛn ka taa jɔ comme trophée de guerre maa t'i n'a fɔ u ye kɛlɛ kɛ k'a bila maliw na o ma kɛ mali armée ma sɔn o ma tile kelen woludenw de bɛ fanga la bi n bɛ mun f'i ye kalo tɛ bɔ kalo kan mais dolo ɲɛ duman bɛ bɔ kalo kɛrɛfɛ an minnu bɛ fanga la bi an kana tigɛ u la dɛ u bɔra kolo mun na u bɔra kabila minnu na u bɔra jamana in kolo mun na wallahi an bɛ wasa n b'o kuma to kɔfɛ i bɛna s'a ma n b'a développer kɔfɛ inchallah merci. monsieur Jara an y'a ye k'a fɔ wagati dɔw la an ka sɔrɔsi dɔw tun minɛna n t'a dɔn gouvernement Niger gouvernement fɛ Burkina gouvernement fɛ an ka chef d'état major dɔ tun bɛ yen a y'a degun kosɛbɛ a ko Musa Tarawele ma a ka yamaruya di a ma mali sɔrɔsi minnu bɛ bolo la u tɛ si yen bi i bɛ se k'an hakili jigin min kɛra a wagati la wa. o diyara n ye monsieur Diallo o kɛra 1974 kɛlɛ de fɛ mali ni burkina ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ de don 1974 mali ye kɛlɛ in gagné mais mali élément cɛ 50 olu de tununa ka don Niger territoire kɔnɔ n'u ka armes ye u tununa de oui n'aw bɛ kɛlɛ la wajibi la les frontières c'est ouvert kosɛbɛ mais n'i donna mɔgɔ min ka frontière kɔnɔ ni marifa kɔni i y'a violé donc sariya la u y'u ka sariya boli u y'u minɛ tout bonnement ils n'ont pas voulu changer de tir donc u sɔnna gardeli ma mais kɛlɛ in banna diplomatiquement Musa ɲini ka mɔgɔ ninnu de lase Mali la o de ma ɲɛ o ma kɛ comme o ma kɛ a waati y'a sɔrɔ CML de bɛ fanga la le comité militaire de libération nationale Musa Tarawele ka wagati la Musa Tarawele ka wagati le ministre de l'Intérieur de la Défense s'appelait le lieutenant-colonel Kisima Dougara. Après avoir échangé sur le dossier conseil des ministres a donné Kama, Kisima Kama. Bon, ne connais pas mon fait en tant que ministre de l'Intérieur de la Défense. Moi, je porte le dossier. Mais Obe Yamara Dian, ni Allah Sonoma Jumalo, Metanyame, Kouingaratani. Jamanain, Angan Tlunga Jamanain, Barka Jamanain. Angan Tlunga Jamanain. Cɛw cɛ fini ta jamana in kɔnɔ ko fini b'i kana i bɔra kolo de la wa i bɛ baara kɛ a donni kama a wulila jamako tɛ il était avec un capitaine le pilote un technicien de l'air hali bi o bɛ balo la bi a bɛ Kati ale tɔgɔ Birahima Kulubali u taara u ni sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw changera u ma sɔn ka bilali ko kuma fɔ a dɔw kisiman dimina ni mɔgɔw hakili bɛ Niger la 74 o b'a sɔrɔ sɔrɔsi fanga tɛ yen a sɔrɔ Amani Jori de bɛ fanga la mais sɔrɔsi ɲɛmɔgɔba min tun bɛ yan don a yɛrɛ tilara kɛ président ye tɔgɔ ye ko Seni Kunce de cɛ farimana tun don u ma sɔn ka di cɛ 50 labila finalement colonel Kisima Dugara ye kuma de ta laban na a ko bon sisan bilaliko kuma tɛ ka fɔ aw fɛ nka ko in ka nɔgɔn kojugu ne bɛ aw ɲininka ne ma fɔ aw ka kan ka cɛ 50 labila dɛ mais ni camion wulila Ɲamɛ yan misali ko ne ka cɛ 50 b'a kɔnɔ a bɛ se Gawo heure joli b'a se Gawo ne mago b'o dɔrɔn de la camion ka wuli Ɲamɛ k'a bɛ taa Gawo heure joli don u ye ɲɔgɔn filɛ dɔ ko a ko heure 8 a ko ni heure 8 don ne tilala comme colonel ne bɛ n ka avion ta n bɛ taa Bamakɔ sisan à l'atterrissage m'a chronométré 8 heures de temps après ne ne ka cɛ 50 ma se Gao. Demain je vous envoie 2021 mon colonel il faut comprendre c'est une déclaration de guerre. Je vous élargis au territoire voltaïque. A y'a camion ta nana cun Bamakɔ
a tuni Bamako u ye jatiw kɛ ɲɔgɔn kan 21h 22h 23h bɛ se tuma min na le gouverneur de Gao à l'époque il a téléphoné au ministère de la Défense pour confirmer l'arrivée des 50 éléments à Gao a ko fonta jamana in tun bɛ tan de wala sago 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 tigɛ ala ye sunkalo jira an bɛ taa ɲɛfɛ an b'an kɔtɔrɔma bɔ dɔɔni san 61 Mali a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni ye 22 septembre 1960 22 septembre 2021 san 61 yɛlɛma hɔrɔnya in a talen tile kana bila bi la e yɛrɛ i y'an ye cogo di jamana yɛrɛ bɛ cogo di aw ka yetaw la nin diyara n ye kojugu Jalo an ka ɲɔgɔn kunnafoni kosɛbɛ jamana in y'an ta di n'anw ta don an kan ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn tiɲɛ jɛ kosɛbɛ bamananw ko ten n bɛ zanda fila f'i ye namara o tɛ fari fin fiyewu f'i ka ta don o la o ye tiɲɛ sɔn'o ma ni tasuma ye fari jɛ tɛ fin ɲɔsulaw n'a ye ɲɔ kɛ kolon kɔnɔ n'an ma kamankɔrɔla yira ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ se ka jɛ bawo kolonka tɛna ta Jirakɛ de ye tiɲɛ de 1960 à maintenant an ka bamanankan de fɔ ɲɔgɔn ye indépendance talen kɔfɛ an ka président fɔlɔ Modibo a ye jamana in minɛ ka kɛ kelen net mɔgɔw bɛ ɲinɛ kelen de kɔ Modibo tun ma sɔrɔsiw bila koyi à l'époque kɔrɔnfɛla min ka gɛlɛn ma le colonel Seydou Kidal était un militaire capitaine Djibi Silas Jara bɛɛ b'a tɔgɔ dɔn an y'a tɔgɔ mɛn Kidal voilà kosɛbɛ Modibo ala y'a kɛ sɔrɔsiw y'a minɛ 68 o sɔrɔsiw kelen minnu y'a minɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko u ye Modibo minɛ k'u ye Modibo taabolo bila u ma bila koyi jamana in mara cogo la Modibo ye consigne fɛn fɛn di u y'a gérer ten Musa Tarawele bɛ jamana minɛ ko Modibo y'a minɛ cogo min na en tout cas sɔrɔsi kunda ce pays là frontière gari kisɛ kelen ma tigɛ a la Modibo y'a d'a ma cogo min na a fana y'a minɛ ten an tɛ politique kuma kan an bɛ jamana in ko de kan an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye jamana in tiɲɛna à partir de 91 démocratie nana san min na wayi wa mɔgɔ wɛrɛ ma jamana in tiɲɛ an yɛrɛ marabaa min y'an mara san 70 la France o de ye jamana in tiɲɛ an tɛ se ka bɛɛ fɔ dongoli parce que baladen bɛɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ n'an y'an da don la kɔfɛ an b'o développer ala sɔn i sago sago tigi ala ye an ka taa armée bondakun kan sanka in kɔnɔ maa caman ko faransi yɛrɛ yani an ka se faransi ka tagaliko kuma ma accord de coopération militaire o bɛ an ni faransi cɛ Asimi a bɛna fanga la wagati min na a ko accord nin ale y'a bila poubelle la faransi ka sɔn ka sigi ka fɔ kɛ ani Mali ye bɛnkan min bɛ accord nin kɔnɔ fo ka sigi kɛ a kan a fɔlen tɛ Asimi fɛ kana bila bi la Asimi ni faransi u ma ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la Asimi jo don wa Assimi jo don ne bɛ mun fɔ o ye faransi y'an mara san 70 je fais référence au congrès de Berlin 1885 mɔgɔw bɛ ɲinɛ kelen de kɔ jamana in n'an k'an ma don histoire la a bɛ janya kojugu donc n bɛ référence k'o la dɔrɔn ka 1890 ta et 1960 u fara ɲɔgɔn kan san 70 tɛ au san 70 kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲinɛ kelen de kɔ le Mali a résisté au san 70 kɔnɔ an ye 44 ans de résistance de kɛ Faransi bolo en faisant référence à la prise de Loko Sapsori le 22 septembre 1878 fanga bonda fɔlɔ min binna ni Faransi y'a minɛ ka sɔrɔ ka don a kɛra Logo de le dernier village malien qui a résisté à la France au village d'Ogondo, le village de Tapi. Ça se fait en 1922. Donc de 1878 jusqu'à 1922. Faransi b'anw fɛ yan an kuma sɔn anw ka mara gɛlɛyara Faransi bolo kojugu cɛya de b'anw fɛ yan o hukumu kɔnɔ Faransi ka k'anw fɛ sa a ka gɛlɛn ɲɔgɔn musala de Faransi ka k'anw fɛ a b'a ka nafa de kɔ mais De Gaulle m'o dogo dɛ n b'o de fɔ donc Asimi n bɛ mun fɔ Asimi Maliyɛnw an ka da ɲɔgɔn na an k'a dɔn k'a fɔ ko ala ye min kɛ min ye don min na i k'o de kɔnɔ coup d'état siɲɛ 2
Jalo kwanya fla e sabode sa kunuma kwanya fla o sira o kore aba kamali ma sebela jamana mba ni kono wa bisika jamana ndla nantukura ko an kana politique ki an kana foyi ke dusumu bula nunu ka groupe dusumu bula wallahi bu jamana ndla fambe sa so accord de défense avec la France il a raison aka ketu kakadai wa beki nyisi rusuma bicho na solution wala tala ko akoke musala tala to de bibla bamaku e munu me sankonondo tatebo sitebo ni ma wore be no biska barake ka nyemu na nduta bamangande ni Diallo kuma de fle ala so isa sikotigi alay katanya fe alibi obato ambedo anka nyinkali sabana kono bagruba sabana kono ni bi anka munu be fankala surasudu unana wakati mina malion willa ka fo Ibrahim Boubacar Keita san wulumbla ke geleya be faso kono geleya be faso denka geleya be faso maratula mali min ni an bembaw ya to anye ko mali retemble ko sababu ke Ibrahim Boubacar Keita ani président douka maratugo jugoy o société civile kata se parti politique ni syndicat ma willa surasu nana ka bara kunche bimiye bi e ka yeta anka surasi munu be fangala bi unna len kle kana bla wakati ko folina do ko san kele ani kalo kele do ko kalo saba de kera barala ni e ka anka blasrali ke ni kan ki hakil di anka surasu nun ka baraka anuka yeta kan sisan sungolo ka blasrali ani sungolo ka yeta jumay ni wakati ko folen kono ni jaranya ko ju ci jaru kuma yi mununu ni kunta law bamanon côté transition ko de do Diallo ni ma fi ngo jamana nyantai ma fongo ni jamana nyantai an gana miri magawar la ko mawre na jamana en en place la ay o tsega ke ya famo ni jamana nyantai na dlaliban sebela il faut que nga nyejo nyogona nga chendi fo nyogoni doni mun fle ni u dele mun dira atsega dla kono ay non ba fe jamana nga nyi mamun be nyamala bi ambe dana dawko foloy flana ku deme asabana join si ka fo mesena no yi wati mdi ka fo transition yi ni wati o jamana kono de be je kan mais doko kolutuna yalla de bon ne bom o politique mo di ante politique ma fo de on nyebe jamana ndila jamana ni nekro nyebudla jamana ni nafa here am nyebudla engo ne wodi fi 91 di politique na jamana ndi chira ani jamana en bla ka fere ka buruja ka place na nga politique place na nga fonta fili de bey bamanonko gise dala abitamata tu ka sile tu ka te ka sile tu ni la wul ni ya wule frike dona gisiro frike ma do gisiro gisira de bul ka nyina bo wasim na ka te do men nyina bo frike dona la kuyi na mu to ka nyina bo dlanjogo tala. D'accord, merci. Kairaula sanga inkono mamunu sogolembe anna au munu buraka anta obe klobe renouveau FM de la sanga inkono maliko kan mawulele sungalo jaray anna alebe ka broke folo armée malienne kumbe chogodi ani bi armée malienne o alibi akli jigindo o Kairaula ka fo ale de be ambulukoro nega jurusra ambala bla awye amunu ba fe ka awdado barola o nyinikali ni obe minfe ko ke sungolo fenela ale be ambulukoro somadena ala anga diga dola nege kanya sheki sanka bisaba ani woro anyo soro jamoka inkono ka bele jelen fo ka wolimando nega jurusra 2080 08 08 2080 08 08 munu ba fe ka ne soro jamoka inkofe alibi ka akli blasrali ke baron tegabolo la don nalewna ne fene ka nege jurusra aw bi se ka jamoka in bani makono ni mimbe aw fe abe wole ka blasrali ke don natawla la hinin kono 76 27 40 36 mais ambe min fo awye aw dija aw ka wole like fixi la no 20 80 08 08 madame Kulbali Bintou napo dobe dalawa ablakado an soma ibe dobo radio mangana kosobe sino yi mabo la wali mai ka dobo radio mangana ame nyongo so aywa an salama amba ito ne jemon ka wali like ka bomi
Boubacar Kouma, Baba Jigaran Golf. I Kouma Boubacar. Bismillah, ibe faso kunga kena kono, kuma b'i bolo? An b'aw fo, an n'a ka faso jara. A diyara n ye. K'a b'a invité yɛrɛ fo, an ye nafa caman sɔrɔ a ka kuma na. A tulo bɛ la. Bon, ne yɛrɛ kɔntana kosɛbɛ, n kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka don. Bon, a ye kuma fɔ cogo min na, ne kɔni fɛ. Nin maliyɛn fanba ka hakilina de. Ni solution tɛ yen ka tɛmɛ nin kan. Donc, n'an b'a fɛ jamana in ka jɔ, an bɛ transition in dɛmɛ. Ka esprit partisan bɛɛ bila kɛrɛfɛ. Donc, ka an bolo di ɲɔgɔn ma, ka ninnu soutenir. U ka baara kɛ ni tiɲɛ ye dɔrɔn. An bɛ avancer inchallah. D'accord. Bon, ici kan kɔni. An kan ka ɲɛsin o ma. Opposition mana bɔ fan o fan, an ka fara ɲɔgɔn kan, an ɲɛsin ici ma. K'an bolo d'u ma. Parce que k'an yɛrɛ to Faransi bolo ten munumunu in na. U bɛ tila ka n'an diviser. An ka laɲini tɛ fɛ. Voilà, an b'a fɛ k'o de kɛ. D'accord, merci beaucoup. I Kouma. Inch'Allah. Merci. Bɛɛ n'i ka tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ fasoden ka kuma di aw ma. Invité bɛ an bolokɔrɔ bi, an garijɛgɛ kɛra ale ye n'o ye Sunkalo Jara. An bɛ ka baro kɛ Mali armée fɔlɔ ani bi ale ka yeta min ye a la. Hali bi fasoko de don 20 80 08 08 dɔ bɛ da la. An sɔgɔma. An sɔgɔma. Denbaya bɛ di? Baasi foyi tɛ yen. Ɲininkali b'i bolo ou bien contribution dɔ bɛ yen? Bon, ɲininkali tɛ n bolo, nisɔndiyalen don kojugu. I tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? N bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Muntugula. Muntugulakaw. Vraiment, nin ye faso kanumɔgɔ de sigilen ye ɲɛkɔrɔ ka faso kuma fɔ. A ye kuma fɛn fɔ fɔ ne nimisi wasalen bɛ fo ka kɛ i b'a fɔ ko an b'a waati la sisan ne bolo. Vraiment a ye min fɔ transition mɔgɔ ninnu kan ka dɛmɛ. Kabi Ala ka Mali ja faso den ɲuman mana an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔya la ka se ka ninnu kan fɔlɔ. An fantanw nimisi wasalen don. An jigi dalen don u kan fana. Wa n b'a dɔn u bɛ an jigi fa. Jamana in hinɛ. D'accord. Ale taara ka ban Mariam. Bougouna sergent chef Bougouna Dambélé, président du syndicat autonome de la police du Mali a fana bɛ ka weleli kɛ Bintu k'a bɛ yamaruya ɲini kɛ an ka ale fana ko fɛla b'a fɛ. Bougouna ni sɔgɔma. Dambélé. Aw ye polisiw ka syndicat ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Hakɛ to syndicat in tɔgɔ? Syndicat autonome de la police nationale. Bisimila Bougouna i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ. Ok, n bɛ i ka kuma daminɛ la tile sariya sɛfɛya o banna Ala barikala an kɛra accident ye. Alhamdulilayi alhamdulilayi. Dɔ farala ko kan. Très bien Ala k'o kɛ ɲɛta ye. Amina n b'i yɛrɛ fo ani ka radio lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. U bɛɛ lajɛlen tulo bɛ folikan na. N y'a ta don Kiramata n ye débat lamɛn a diyara n ye parce que an ye n ka tata t'a la parce que an ye denmisɛnninw ye. Fɛn caman bɛ kɛ kunun an tɛ minnu kalama n'an ye mɔgɔ sɔrɔ minnu b'a ɲɛfɔ an ye a bɛɛ kana kɛ sɛbɛnni ye. B'i ka invité fo Jarakɛ. A tulo b'a la. A diyara n ye parce que a b'anw yɛrɛ dɛmɛ a bɛ dusu fana tɔ don an na i n'a fɔ dusu b'an na ka kɔrɔ. A ye yɔrɔ caman fɔ an y'u kalan gafew la barow kɔnɔna na an ka cɛkɔrɔbaw y'a fɔ an ye parce que a bɛ ka mun fɔ Burukina ko la ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba kuma la n'o ye Daba Dabele ye. C'est-à-dire que n bɛ dɔɔnin kalama la k'a ka kuma de sɔn ji la. Kosɛbɛ. Parce que minnu tulo b'a la n'a fɔra ko tontigɛ wɛrɛ fana ye weleli k'ale ka kumaw sɔn ji la a b'a ka émission in tɔ ja aw fana bolo. Tiɲɛ. N b'i yɛrɛ fo. Foli diyara n ye. Waati min na mɔgɔw y'a ye bɔlɔlɔw ni fɛn caman na k'a fɔ ko polisi désarmera. N b'a fɔ bɛɛ ye k'o tɛ tiɲɛ ye. Parce que mɔgɔw dɔw y'a kɛ ka mɔgɔw lagosi u ka minnu lagosi tugulu lagosi u bɛ ka jamana polisiw de lagosi parce que an ye Mali polisiw de ye. N'u y'a sɛbɛn k'a bila k'a fɔ k'an désarmera k'an furuw fɔ ɲɔgɔn kɔ k'an dimi ɲɔgɔn kɔrɔ k'a sɔrɔ nkalon don. N bɛ profiter ka émission in na k'o kunnafoni da bɛɛ kan k'a fɔ ko nkalon don. Ɛrɛ bɛ se cogo de la lajɛ min bɛ yan ne ni n ka mɔgɔw de bɛ yan ko sécurité kama. Ɛrɛ kɔni mɔgɔ kɔni bolo lankolon kɔni tɛ taa yɔrɔ kɔni na. Kosɛbɛ. Sɛbɛntigɛ kɔnɔna na n b'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri n bɛ wuli ka jɔ mun na an b'a kalama an ka foli b'i ye. A diyara n ye. O kumana komi ni ye don dɔ sɔrɔ n yɛrɛ bɛ taa kɛnɛ kan. Ni Ala sɔnna. N ka foli bɛ Jarakɛ yɛrɛ. A tulo b'a la. Merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn bolo. Dambélé.
Bougouna Dambélé, adjudant Bougouna Dambélé, syndicat autonome de la police nationale du Mali. Ale ɲɛma kundu a bɔra ka a fɛla a n'a ka yeta yɛlɛma min fɛnɛ donna ko kunnafoni mun bɛ réseaux sociaux sanfɛ ko kunnafoni ko a b'a galontigiya bi a b'a galontigiya sini an ta ye fɔsɔko ye kunnafoni jɛlen an mako b'o la wagati dɔw la a ka bɔ a tigi da walima a ka ta a sunkɔrɔ o ye an ka laɲini ye nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 sunkalo jara ale bɛ an bolokɔrɔ an n'ale bɛ ka baro kɛ an ka armée kunu ani bi a n'a ka yeta bilasiralikan o ye min ye Bintu ni mɔgɔ tɛ yen an bɛ taa invité fan fɛ mɔgɔ dɔ bɛ da la Ablaga don an sɔgɔma allo Siri an sɔgɔma Jallo an b'a Goita kɔri baasi kɔni t'i la an bɛ Ala fo ka barikada Siri min fo k'i barikada a diyara n ye min fo i ka fasodenɲumanya la a diyara n ye min fo i ka kodɔn na min fo i ka sabali la min fo i ka muɲu na kosɛbɛ Siri an balimakɛ mun i kɔrɔ n b'a fo k'a barikada a tulo b'a la ko a ni ce a ka layiritigiya la i y'a wele a nana kɛ wele jaabi o fana ye hɔrɔnya dɔ de kosɛbɛ Siri n b'a fo a ka hakilitigiya la a tulo b'a la n b'a fo a ka kodɔn na kosɛbɛ nka n bɛna kuma mun fɔ a ye kuma in kana tɔɔrɔ a ka hakili to bamanankan na a ka to a ka fɔli ka ca dɔrɔn sinon bamanan don bamanankan na o de ka di bamanan yɛrɛ don koyi bamanan de bɛ k'a lamɛn o ok d'accord Siri ne kɔni ko tɛ ne sɔrɔ an ka faamukɔrɔ to a kan ko in de ye koyi k'a ka kuma bamanankan na an bɛ se k'a kuma faamu cogo min na d'accord a ka kuma in nafa ka bon tubabukan ma d'accord n b'a fɔ k'a barikada ko a jara a diyara ye kosɛbɛ a tulo bɛ foli Assalamu alaikum wa rahmatullah Talaw wa barakatu Goita monsieur Jara voilà k'i bɛ ka kumakan minnu fɔ ko nafaba de b'a la ko i k'i jija bamanankan na olu ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ hali bi an bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ ni ɲininkaliw bɛ aw bolo an ka invité kɔni bɛ an bolokɔrɔ nɛgɛjuru sira 20 80 08 allo an sɔgɔma denbaya bɛ di baasi t'i la Sori an bɛ Ala fo ka barikada i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Sɛgɛna Jori Kati Katikaw don baasi foyi tɛ yan i bɛ lieutenant Seba Jara lieutenant Sɛgina Sibi k'u ni sɔgɔma i bɛ n ka foli f'u ye baasi tɛ u b'a mɛn ni Ala sɔnna bisimila i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ vraiment Sori ka kuma i ka émission ka di kojugu a diyara n ye an bɛ min fɔ min b'i kɛrɛfɛ n ka invité Sunkalo Jara Gasama nana don min na an t'an tera maa sɔrɔ bon ale filɛ ka wasa min di fasodenw ma a ka walawala bamanankan na mɔgɔw ka faamu sɔrɔ kuma na kosɛbɛ wa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali in fɛ i kan ka transition soutenir bon an kɔni bɛ min fɔ o tigi ka bɔ jamana in kɔnɔ tulonkɛ ka bɔ a la faso ka jɔ kuma caman ka dabila o de ka d'an ye janfa ni yuruguyurugu ni fasoden juguya de ye jamana in kɛ tan donc an ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ an ka transition soutenir dɔ ka fara transition kan faso ka jɔ kuma caman ka dabila a ka mɔgɔw woloma mɔgɔ minnu bɛ jamana in dɔn mɔgɔ minnu bɛ jamana in fɛ n'a kanu b'u la u ka yɛlɛ arajo so la u ka mɔgɔw la faamuya mɔgɔ caman kalannen don u tɛ fɛn dɔn dɛ kalan ni dɔnniya tɛ kelen ye dɛ kosɛbɛ n'a fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen min na e bɛ se ka faso jɔ tiɲɛ mais n'i ye kalan dɔnniya sɔrɔ maaninfinya dɔnniya t'i la i tɛ se ka foyi kɛ ali bon Sori an b'aw fɔ komi mɔgɔ caman b'a fɛ ka don mɔgɔ caman ne sigilen bɛ radio in na mais ni n ko n bɛ don n t'a sɔrɔ voilà donc an bɛ Ala deli Ala ka baara in taa ɲɛ amina rabi inshallah Ala k'aw mɛn a ka baara la amin sijan ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o ka ɲɛ amina rabi inshallah an n'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci beaucoup Ala ka kanu to
an fa Gasama ko an b'a fɔ kosɛbɛ. Gasama a tulo bɛ i la sanga in kɔnɔ. Merci beaucoup. Amadi Gassama Djabi a tulo bɛ folikan na sanga in kɔnɔ ka taa se Elhadji Seydou Patrice Dembélé, secrétaire général de l'ANSUNEM, a n'a ka denbaya Bako Djikoroni, n dalen b'a la a fana dalen bɛ ka émission in lamɛn sanga in kɔnɔ. An b'a fana fo 20 80 08 08 Sunkalo Jara an bɛ taa i fan fɛ ni maa tɛ da la ko dɔ bɛ yen bolo bɛ sanfɛ. A ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma Sori. Denbaya bɛ di? Alhamdulillah. I tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Randan Faraji Traoré. Randan Faraji Traoré, bismillah. Saha. Awa. Sori. Ne. Ndi Modibo Keita Junior fo. Ok, d'accord. À toi, voilà. D'accord. Bien, Jaraka Mindi Bouloye. Mba décorer Kake Traoré. Ah, d'accord, à toi, voilà. À quoi qu'à ok, d'accord. Sikata la Mali be Jamfamina. Wallah, Inch'Allah, Ambi Boala. Ala koke. Abikata tableau mina. Ala ka nyabulu. Mali jugu ala ku malo. Amin rabbi inshallah. Et moi je conseille comment dirais-je le truc de la municipal là où nous renouveler. Mandat là. Mais personnellement vraiment Amadjane chini. Parce que moi mi nane ku nane no wuri an faga bagawi. Mais avant pas de trace. C'est un bel de boulot. Avion boulot, malfa boulot. Faut jeter une tout boulot. Avec là, vous n'avez à la chou, j'étais de là. On cherchait une personne comme Hachimi qui peut dire non à la France. Plus de 4 ans ou 5 ans, on demande l'arrivée de la Russie. Alors que les anciens militaires qui étaient là, au moins, il veut qu'à Fambé, est-ce qu'il est là quand Katara Risla? Bismillah. Atitao, parce qu'il y a des richous, comment dirais-je, Francis m'a dit. Donc, là, la militaire ou de Halaki, Koulo, Sirikou, Sirikou, Netikou, Daka, Jamana, Keflengolo. Mais comme une dame est flémée, Wallahi, ça va aller. D'accord. Alors que Kenyete. Mali Djibou, ala ko malo. Amin rabbi inshallah. Ala ka era kisi kitanga. Amin, amin. Ala ko domne. Merci bien. Merci. Sungalo jara ambetay fanfé ñiningal do kumbe ni nek nga ka minkala ni ndama sama yanan ka se kuma kan la bawma obse ka ke jume ni ne ma ñiningal minkila mais ni rek nga ka ke jabi kenen kono obse ka ke jume monsieur jara. Bon ñiningali tun kanga ke muñi 600 ani kuma do juti ka mala ba. Ne ko yelema ngodi atu folo armeni 600 ta tekli. Mais yelema in konana hadamaden ka yelema de kudu n b'a fɛ ko di lase an masaw olu de indépendance in ta anw y'u ye cɛsiri min b'u la an bɔr'o de la anw dɔgɔnin n'an denw de bɛ bi n t'a dɔn ni a ye faamuli sɔrɔ kosɛbɛ yɛlɛma in kɔnɔna na bɛɛ ma se ka yɛlɛma ka kan sago ye koyi ko in tiɲɛna yen de bɛɛ ma se ka yɛlɛma ka sago ye mais minnu filɛ fanga la nin ye ko mana kɛ cogo o cogo nuwo dɔ de b'a kɔnɔ mun ka ɲi kolo dɔ de b'a la mun ka ɲi kosɛbɛ o kolo de bɛ bi o bɛ sɔrɔ mun fɛ o bɛ sɔrɔ jamana in yɛrɛ ka barika de fɛ ne m'o f'i ye n ko kalo tɛ bɔ kalo kan mais dolo ɲɛdi ma bɔ kalo kɛrɛfɛ koyi kosɛbɛ Assimi Goïta ninnu u nana cogo min na dɛ dolo ɲɛdimanw don u laban bɛ kɛ kalo ye ala ko mais f'an k'u dɛmɛ minnu tɛ sa sɔrɔ ni juru tɛ dɛ kosɛbɛ olu bɛ baara mun na a dusukun b'u la u bɛ s'a baara la kosɛbɛ anw ka accompagnement ni anw ka dɛmɛ o de b'a to u bɛ sisan a bɛ ɲɛ ka dɛmɛ ka jamana basigi ka ko bɛ t'u bolo k'a dilan k'a ɲɛ ka tila k'u kɔfilɛ k'a di kɔfɛ mɔgɔw ma ko in bɛ kɛ tan de ala sago sago n'a ma kɛ ten gɛlɛya bɛ yen dɛ bamananw ko jaasere ye jaasere n'a ma fɔ kabi sisan a ma ɲi dɛ ni occasion dira ma k'an ka kuma jamanadenw ye an kuma tiɲɛ de kan
politique kuma tɛ parti ko kuma tɛ Assimi Goïta bi a n'a ka cɛdenw minnu bɛ n'a bɛ k'i bolo da olu kan ka baara kɛ an k'u dɛmɛ an ka daw la k'a dɔn jamana in ɲɛcogo foyi t'a la bilen nin tɛ. D'accord. Ala sago sago. Kumakan laban sagotigi Ala ye kumakan laban ka jamakan in kuncɛ monsieur Jara sabula nɛgɛ kaɲa 8 sanga 52 an y'o sɔrɔ ka ban kumakan laban bɛ se ka kɛ jumɛn ye minute kelen kɔnɔ. Kumakan laban ye ka dugawu kɛ minnu bɛ fanga la ɲɛ parce que n'i y'a mɛn i b'i da ka sunɔgɔ so jamana in kulu suma la de an bɛ dugawu de k'u ye ka ɲin'u fɛ u ye baara mun daminɛ nin ye Ala ka ɲɛ u bolo. Amin rabi. Ka ɲin'u fɛ u k'a kɛ ni hakili ye u kana dusu bila ɲɛfɛ. N'i ye dusu bila ɲɛfɛ ko caman bɛ tiɲɛ i bolo mais n'i y'a kɛ ni hakili ye a ka ca Ala fɛ a ko bɛɛ bɛ ɲɛ. O ye n ka kumakan laban ye. D'accord. An b'i fo k'i waleman dɔn k'a yira lamɛnjɛrɛ jɛkulu la nin kun ye Sunkalo Jara an y'ale wele bi an ni a ka baro kɛ an ka armée tagabolo fɔlɔ mun tun b'u bolo ani sisan ani gɛlɛya minnu bɛ armée kɔnɔ a ka yeta n'a ka bilasiralikan ani a hakilina ye jumɛn ye sanga in kɔnɔ sɔrɔsi minnu bɛ fanga la u ka baara tagabolo la aw bɔra k'a ka kɔrɔfɔw lamɛn semaine tɛmɛnen fɛn min ye Amadi Gasama Jabi ale de tun bɛ an bolokɔrɔ an garijɛgɛ donna Sunkalo Jara la sanga in kɔnɔ a fɛnɛ tun bɛ an bolokɔrɔ yan a y'a ka dantigɛliw lamɛn ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleman dɔn complexe scolaire Fantasori directeur Mamadou Jara a n'a ka denbaya tabakɔrɔ a tulo b'an na sanga in kɔnɔ an b'a fɔ Kolokani Yusuf Jabi directeur de la radio islamique Mama be k'u bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ an b'a fɛnɛ fo ka taa se MC ma an cɛkɛɲɔgɔn don fana a fɛnɛ ka radio connectelen bɛ an na sanga in kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo Nema FM Kasaro k'u fo k'u waleman dɔn fɛn min ye Maɲanbugukaw ye Labas Jire adjudant chef à la retraite a n'a ka denbaya an b'a fo ka waleman dɔn kɛnɛ in kɔnɔ Madame Diallo Fatumata Doumbia école communautaire Les Perdreaux Banankabugu Yves Dolo Tanti Basso Madame Maïga Awa Doumbia Maɲanbugu concession rurale lieutenant-colonel Famagan Doumbia, médecin certainement à la protection civile, Amba Fenefo Anaka Demboya, Katase, Madame Koulibaly Wassa Samake, Mayambougou, Merila, Alibi Bokar Keita, maire commune 6, Amba Fenefo, Apidomna, docteur Mamadou Diallo, ka Fokane Kono, ka Walimando, Sangain Kono, Kaira Aula, Famille, Madame Koulibaly Bintou Napo, Aletrep Mengela, Katase Ne, Sori Brahma Diallo, Animbal Mamso, Madame Sare Mariam Koulibaly. Madame Sare Mariam Koulibaly, ko Jonka Fosso Madina. Amanga fola se joma amanga foli se an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen mama ko sɔgɔlen bɛ an na awɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani Mali kɔ kan ok k'u bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ d'accord ka bɔ kɛnɛ in kɔnɔ Sajan Konare Espagne ka taa se Demba soirée ma France Mamadou Koulibaly Bakari Dugure an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko waleman dɔn maliyɛnw don mun ye émission kɛlɛ kosɛbɛ ka taa se Tumani Sisoko Cheikh Sibi Franci u tulo bɛ an na Cheikh Sidi an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko waleman dɔn mama sɔgɔlen bɛ na sanga in kɔnɔ an ma in na lieutenant Dajara a n'a ka denbaya Misabugu yan an b'a fɛnɛ fo kɛnɛ in kɔnɔ a ye émission in kanu tile hɛrɛ Ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma Isa Kaba Sidibe a n'a ka invité fɛn min ye Malik Konate ka taa se Ami Baba Sise Boubacar Payitaw Basaro Aydara ma welelenw 7/7 kɔnɔ sanga in kɔnɔ an n'olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bilasirali kɛ kunnafonidilaw fɛnɛ ka yeta min ye kunɲɔgɔn in kɔnɔ kibaruya minnu bɛ ka cɛri jamana kɔnɔ o ka bilasirali an'u ka yeta o sɔgɔlen to Renouveau TV FM na sanga in kɔnɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni tile hɛrɛ Ala ka di an ma monsieur Jara an b'i fo k'i waleman dɔn merci beaucoup an b'a siga siga sori jangamale aye woyo sori waraye siga siga sori jangamale kɛlɛkɛyɔrɔ la sori waraye ko cɛni ne ko duguba ka di aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan